Charanam Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Prilikom uobičajenog budnog stanja jeste budni, ali imate osjećaj vremena i prostora i niste svesni svoje prave prirode. Uglavnom je tako sa većinom ljudi. Imamo ovo treće stanje, stanje sanjanja, gde postoji neka delimična svesnost, opažanje, mišljenje, kada sanjamo nešto. Međutim, to sve nestaje sa buđenjem i mi uviđamo da to nije bilo stvarno. Ali dok smo sanjali, delovalo je vrlo stvarno i upečatljivo. Na isti način i ovi događaji iz budnog stanja nekome deluju stvarnije, nekom manje stvarnije, sve zavisi koliko smo blizu svoje prave prirodi. I ono što se dešava za vreme ovog takozvanog budnog stanja se može nazvati relativnom stvarnošću. Ne apsolutnom stvarnošću. U Vedanti se govori o apsolutnoj stvarnosti i relativnoj stvarnosti. Na isti način se govori o apsolutnom znanju i relativnom znanju. Apsolutno znanje se naziva gjana, što vam je poznato, a relativno znanje se naziva agjana. A uvijek predstavlja negaciju u sanskritu. Agjana. E sad, ova agjana se također može podeliti na vidju i avidju. O tome smo možda juče već malo pričali. Vidja, odnosno avidja, predstavlja pogrešno znanje, pogrešno razumevanje, vezujuće znanje, obmanjujuće znanje. Dakle, onu vrstu znanja koja vas vezuje i prouzrokuje patnju i drži u zabludi. Dok vidja predstavlja ovu drugu vrstu relativnog znanja koje je korisno, ispravno sa relativnog stanovišta i odvezujuće. Ono vas oslobađa ovih pogrešnih uverenja, pogrešnog znanja. Dakle, jedino pomoću ove vidje možete doći do gjane. I vidja i avidja spadaju u agjanu. Nisu krajnja istina. Ali sa relativnog stanovišta jedino pomoću vidje možete da dosegnete gjanu koja predstavlja samo spoznaju. Gjana je apsolutna i direktna. Dakle, postepeno dolazite do gjane. Kroz viveku, razlučivanje između stvarnog i nestvarnog, proučavanje svetih spisa, kontemplaciju, meditaciju, vičaru, samoispitivanje i postepeno se vaš usklađuje sa stvarnošću iza uma. Na taj način pročišćava, usklađuje. To je postepeni rast. A onda u jednom trenutku nastupa gjana. Apsolutno znanje.
Ono je apsolutno i direktno. To je direktna percepcija vaše prave prirode. Tu nema postepenog rasta. I ta direktna percepcija vas u potpunosti oslobađa svake zablude o sebi i samim tim svake patnje. Jer uzrok patnje je zabluda. Dakle, ono što nas oslobađa je samospoznaja, koja ne podrazumeva postepeni rast. I mudraci koji su realizovali istinu, koji se nazivaju rišima, su objavili 4 velike istine upanišadske. Jedna glasi Prajnana Brahman, druga glasi Tatvamasi, treća Aham Brahma Asmi i četvrta Ayam Atma Brahman. Dakle, to nije nešto izmišljeno, umno konstruisano, nego to je na osnovu njihove realizacije koju su ostvarili kroz duboku meditaciju. Oni su došli do tog saznanja i na taj način su objavili te istine koje najdirektnije, tako da kažem, ukazuju na neizrecivu istinu. I sve te 4 istine govore o identičnosti individualne svesti sa apsolutnom svešću. Prajnanam Brahman znači svest je Brahman, svest je apsolut. Tatvamasi znači ti si to, ti to jesi. Aham Brahma Asmi znači ja sam Brahman, ali tako? Ayam Atma Brahman znači ovaj Atman je Brahman. Ova individualna svest je identična sa apsolutnom svešću. Nema nikakve razlike. Ovaj prostor svesti unutar ovog tela je identičan sa sveukupnim prostorom svesti. Prostor unutar ćupa je identičan sa prostorom van ćupa. Nema nikakve razlike. Dakle, sve 4 uzvišene istine ukazuju na to da je individualna svest zapravo identična sa apsolutnom svešću. I to je ono što treba da se realizuje kroz proces meditacije.